त्रिपुरा हास्ते कैबिनेट नि बखाक्ति कतर कैसे कक चापमुं हास्तेनि सिक्ला बेकारक नि बागै कक्टमा काहाम सेबिगत लांगनि बागै नाय मन्त्रि सभा गसिका 1658 जना हेकाबा 1658 पोस्ट नि बागै सेबगत लांगनि बागै कक चापजगमानि कगनतिनि कक्टमा थुंदेरनि पान्डा खाय हास्ते तांनो कतर साक्लायखा मन्त्रि सुशांत चौधरी बसाय खनारका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नि बखाक्ति त्रिपुरा लॉ यूनिवर्सिटी नि बागै हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट tlangnaय रोंनाय खुंगो 36 जना पोस्ट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर रक आपनो कारिबो हाइनो रिक्रुटमेंट tlangjaknai लॉ यूनिवर्सिटी नि बिसिंतै बरनि रिक्रुटमेंट रुल्स नि बिसिंतै आबो कारिबो ताइबो एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर tlangjaknai 915 एबा 915 जना ग्रेजुएट टीचर tlangjaknai 700 एबा 700 जना ताइ डेंटल मेडिकल ऑफिसर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर tlangnaय 6 जना डेंटल ऑफिसर अबबाय जतै 1658 जना पोस्ट tlangnaय बागै कक चाप खानाय तिनि कक्टमा थुंनायरनि बिसिंतै साक्लायखा मन्त्रि सुशांत चौधरी हास्तेवा सिक्ला रकनि बागै अ कक्टमा काहाम खनावै बाक्सा खातुंमानि नुकजाखा अ कक्टमा बाय সেটা শিক্ষা দপ্তরের অধীন ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা আন্ডার হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট 37খানা পোস্ট এখানে প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডেপুটি রেজিস্ট্রার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার টোটাল 37খানা পোস্ট ত্রিপুরা ল ইউনিভার্সিটির জন্য নিয়োগ করা হবে এটা রাজ্য সরকার হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সম্পূর্ণটাই ল ইউনিভার্সিটি স্বয়ং করবে রাজ্য সরকার সেটা করবে না ল ইউনিভার্সিটি নিজস্ব আরআর এর মাধ্যমে রিক্রুটমেন্ট রুলস এর মাধ্যমে তারা নিজেরাই এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেস বা প্রক্রিয়া সেখানে সম্পন্ন করবে এই সিদ্ধান্তগুলো আজকে আমাদের ক্যাবিনেটে গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলো চাকরি সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত উচ্চশিক্ষা দপ্তর আমাদের ল ইউনিভার্সিটির জন্য 37খানা পোস্ট বিভিন্ন পদে 915খানা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার 700 গ্রাজুয়েট টিচার বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং আমাদের 6খানা ডেন্টাল মেডিকেল অফিসার আমাদের হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের অধীন আজকের ক্যাবিনেট মিটিং এ এই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সাংবাদিক বন্ধুদের এই ব্যাপারে এই বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা করবেন आज टोटल डिपार्टमेंट में टोटल कितने रिक्रूटमेंट आपने दिए टोटल आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षा दफ्तर के अधीन 915 हमारे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 700 ग्रेजुएट टीचर लिया जाएगा आज के कैबिनेट मीटिंग में बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये सिद्धांत लिया गया है और उसके साथ 37 हमारे जो बहुत सारे पोस्ट में हमारे यहाँ पे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके अधीन रिक्रूटमेंट किया जाएगा और 6 मेडिकल ऑफिसर डेंटल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दफ्तर के अधीन ये दिया जाएगा 915 प्लस 700 1615 प्लस 6 और हमारे जो दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के अधीन ये सब सिद्धांत आज लिया गया है रिक्रूटमेंट टीपीएससी टीआरबीटी और लॉ यूनिवर्सिटी ये सब मिलके ये सब रिक्रूटमेंट को अंजाम देंगे थैंक यू